هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری زبان کو آسان کر دے، ہمارا یہ پڑھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور ہم اس کے ذریعے صحیح قرآن پڑھنے والے بنے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ آمین۔ تو ہم شروع سے بول رہی ہوں میں، اور آپ لوگوں کے گروپ میں میں نے چند پکچر شیئر کی ہے، تو یہ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے کہ تھوڑے ایسے رہتے الحمدللہ جو بولتے گئے تو لکھ لیے جیسے، مگر تھوڑوں کو تھوڑا مشکل ہوتی ڈکٹیٹ کرتے گئے جیسا لکھ لینے، اسی لیے اب ہم کو تو نوٹس بنانا ہے کمپلسری، کیونکہ بولنے والی بات بھول جاتے، لکھنے والی بات ہمیشہ یاد رہ جاتی، یہ قاعدہ ہے۔ 100 بولے 100 باتیں بھول جاتے، مگر ایک لکھی ہوئی بات 100 سال مطلب حفاظت سے رکھے تو کئی دن تک کام آتی۔ تو نوٹس بنانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہ مخارج میں نے یہ کتاب پڑھائی تھی، اس میں سے میں نے یہ بھیجا ہے، یہ رومن انگلش میں بھی ہے، اور جس کو اردو آتی ہے وہ اردو میں لکھ لے، جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں لکھ لے، تو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا، اور دیکھ لینا اگر کبھی بھول بھی گئے تو دیکھ لے بھی سکتے۔ تو سب کو پہلے اپنے اپنے انداز سے اس کو لکھ لینا ہے، یہ پکچرز میں مخارج جو بھی ہے جو ہم پڑھیں گے اس کو لکھ کر میرے کو گروپ میں بھیجتے جانا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو سنوں گی، ہر ایک سے الگ الگ سنوں گی انشاءاللہ۔ کل بھی پریکٹس کلاس ہے ہماری، کل ہم یہ جو بھی آج پڑھیں گے اس کو سنیں گے سب سے الگ الگ۔ تو اب میں اپنی بات کو شروع کرتی ہوں۔ تو سب میں پہلے ہم پڑھے تھے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو۔ سب میں پہلی بات کہ مخرج بولتے ہم کس کو؟ حرف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ تو حروف تہجی، ہمارا پہلا سبق کا ٹاپک کا نام ہے حروف تہجی۔ یہ کتنے ہیں؟ دوسرا سوال، یہ 29 ہے، 29 ہے، حروف تہجی 29 ہے۔ ان کو 17 جگہوں پہ یہ حروف تہجی کٹ ہو گیا؟ نہیں، میرے میوٹ فون ہو آیا گیا تھا، ابھی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ حروف تہجی 29 ہے، اس کو منہ کے 17 جگہوں پہ ڈیوائیڈ کیا گیا، یعنی یہ 29 حروف تہجی 17 جگہوں سے نکلتے ہیں، اپنے منہ کے 17 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ تو اس میں ہم پہلا پڑھے تھے الف۔ الف منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، یعنی ہم اس کے لیے کچھ بھی اپنے منہ پہ زور دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ الف بول رہے ہیں، الف ہوا کے ذریعے منہ سے نکل رہا ہے، سب کے لیے یہ آسان ہے الحمدللہ۔ اب میں جو سب کی آواز تو نہیں سن سکتی نا، آپ لوگ پڑھتے پڑھتے میرے جیسا ہی دہراتے جائیے انشاءاللہ۔ الف منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہے با۔ با نہیں، ہم کتاب میں جو سلیبس آیا نا اس کے حساب سے پڑھیں گے۔ یہ عالیہ میں اپنا اسکرین شیئر کروں کیا، یا بتاتے ہوئے پڑھے جیسے؟ جی ہاں کریے۔ ٹھیک ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ تو ہم پڑھے
یہ جی ہاں حروف حلقی جو پکچرز ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی ہم شیئر کرے تھے، دیکھیے اب وہ لکھنے میں تو ذرا نہیں ہوتا نا، اس لیے میں یہ انگلش میں ہے سو بھی اور اردو میں ہے سو شیئر کری، وہی معنی ہے، وہی سیم ہے، مگر لکھنے یہ باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی آواز؟ بریک ہو رہی آواز. آ رہی اچھا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے. تو کم آ حروف رہی حلق، آواز آ رہی مگر جی میرا ساؤنڈ تو فل ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ مدد کرتا. تو حروف حلقی 6 ہے، ہم پڑھے تھے نا، سب کو یاد بھی ہوں گا کہ حلق سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہے، اور ان 6 کو حلق کے 3 حصوں باجی آپ کی آواز آ رہی؟ ہلو عالیہ، جی آ رہی ہلو، ہلو ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز. میرے کو مسلسل کال آتے جا رہا لیا، ان کو نہیں جی ابھی معلوم میں سنائی دے میٹنگ میں رہا ہوں، اس لیے جی جی اللہ رحم کرے. تو جانے دیجئے. تو حروف حلقی 6 ہیں، اس کو حلق کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا ہے ادنائے حلق، دوسرا ہے وسط حلق، تیسرا ہے اقصائے حلق. پڑھے تھے نا، یاد ہے نا سب کو؟ ذرا ذرا یاد ہے. ہاں. تو ادنائے اقصائے حلق سے یعنی حلق کے آخری حصہ، یعنی جو سینے سے قریب ہے ہمارا حلق، وہاں پر ہاتھ رکھیے. آخری حلق جہاں پہ حلق ختم ہوتا ہمارا، وہاں سے ہم حمزہ ہا نکلتے ہیں. حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے حمزہ ہا نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد ہے درمیانی حلق، وسط حلق جس کو بولتے ہم، عین ہا. تھوڑا اپنے حلق پہ زور ڈالتے ہوئے بولنا ہے اس کو، عین ہا، عین ہا. جی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے ادنائے حلق، یعنی جو منہ سے قریب ہے ہمارا حلق، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے غین خا نکلتے ہیں، غین خا نکلتے ہیں. ایسا ذرا کارنے کی آواز آتی، دیکھیے غین خا ایسا نکلتے ہیں. دونوں کی آواز الگ الگ ہے، غین خا ایسی آواز آتی ہے. تو یہ حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں جی باجی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. جی تو یہ ہو گئے تھے حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے 6 حروف. الحمدللہ. اس کے بعد ہم پڑھے تھے قوف. کیا پڑھے تھے؟ قوف. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کی ابتدا. ہماری زبان جڑ یعنی جہاں سے شروع ہوتی ہماری زبان، زبان کی جڑ کی ابتدا، اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے. یہ میں جو ڈائیگرام بھیجی نا اس میں ہے، دیکھیے دیکھیے زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے. ہماری زبان کی جڑ کو اوپر تالو سے لگانا ہے، جہاں چھوٹی زبان ہوتی بولتے نا وہاں سے. جیسے قوف، قوف ایک گونجنے کی آواز بھی آتی، دیکھیے قوف. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے پریکٹس کرنے کا؟ اس سے پہلے حمزہ لگا دو اور اس کو ساکن کر دو، اق 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 ایسا. ٹھیک ہے؟ زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر تالو سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اق اق اق
بلکہ ایسا. اسی طرح اسی کے وہ زبان کی جڑ کے تھوڑا نیچے منہ کے طرف آنے کی طرف زبان کی جڑ کی انتہا اس کے مقابل اوپر تالو سے خاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف جہاں سے خاف کا مخرج نکلا نا وہاں سے منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے. وہ ذرا سختی سے ادا ہوا یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. کاف بہت آسان ہے یہ اس کے مقابلے میں. کاف کاف قاف آواز کو محسوس کریے. قاف کاف باریک ادا ہو رہا نا کاف ایسا. ٹھیک ہے. اک 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 ایسا. اس کے بعد ہے جیم شین یا. کیا ہے؟ جیم شین یا. یہ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. یہ جیم شین یا زبان کا درمیانی والا حصہ اس کو جو موٹا حصہ ہوتا ہے زبان کا اس کو اوپر تالو کو لگا دینا ہے بس آرام سے. تو جیم شین یا. جیسا میں نے ایک پکچر اس میں یہ بھی شیئر کی تھی کہ ہم اردو میں اگر یہ الفاظ کو لکھیں گے تو کتنا کھینچنا پڑے گا. یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا اچھا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے کی فوٹو ہے دیکھیے. ہاں یہ فوٹو میں کیا بتا رہے ہیں؟ حروف مفردات یعنی الف کو کیسا لکھے؟ ہاں الف آسانی سے پڑھ لیتے ہیں خالی الف کھینچنا نہیں ہے اس میں. مگر با دونوں ہونٹوں کو ایسا دو لگا کے با الف بول کے لکھتے. اردو میں لکھنا چاہ رہے تو با تا سا ایسا. تو ہم یہ پہلے مخارج پڑھ کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. تو جیم شین یا سمجھ گئے نا؟ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. اج 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 اش 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 ای ای او ایسا. ٹھیک ہے. یا جیم شین یا. باجی جی ماں. یہ پہلے جو تھا نا الف واو یا وہ یا اور یہ یا ایک ہی ہے. ہاں وہ یا یہ یا ایک ہی ہے. ہاں تو وہ الف واو یا خالی منہ کے خالی حصے سے نکلتے نا. وہ الفش نکلتا خالی واو یا نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ حروف مدہ بتا دیے. یہ یا وہ یا ایک ہی یا ہے مگر ان تینوں کو ایک جگہ اس لیے کرے کہ حروف مدہ کا بہت سا ذکر ہے قرآن میں. حروف مدہ بہت جگہ آئے ہیں تو ان تینوں کا وہاں لکھ دیے. مگر الفچ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ یا وہاں سے منہ کے خالی حصے سے ادا نہیں ہوتا. درمیانی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. یا یا نہیں. حرف حلقی بولی نا میں اب. اس کے بعد قاف کا بھی ہو گیا. اس کے بعد جیم شین یا ہوا. اس کے بعد دواد پڑھے تھے ہم. کیا پڑھے تھے؟ دواد. یہ کیا ہے؟ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو دواد ادا ہوتا ہے. یہ زبان کا جو سائڈ والا حصہ ہے نا اس کو یہ داڑوں سے لگانا ہے ہم کو. تو موٹا بھی پڑھیں گے اس کو. دواد دود ایسا جو آرو مارک دکھ رہا نہیں وہاں سے نکالیں گے آواز. یہ دود. ٹھیک ہے. پھر سے پڑھی میں. زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے دود ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ہے لام نون را. کیا ہے؟ لام نون را. یہ کیسا ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے نون نوک تک حصے جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. ہم یہ رومن انگلش کی بک میں دیکھیں گے تو اس میں بھی سمجھ میں آئیں گا. دوسرے لفظوں میں زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے. دیکھیں اس کا پکچر یہاں ہے. یہ زبان کا جو کنارہ ہے
یہ زبان کے کنارے کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے، اوپر کے. لام لام لام. میں سب پریکٹس کر رہے ہیں شاید نا، سنتے سنتے لگا کے دیکھیے. لام آ رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. ہاں اس کے بعد ہے نون. یہ بھی ویسے ہی نون کو کیا کرنا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے دانت کے مسوڑوں سے ہی ادا ہوتا ہے. نون. زبان کا کنارہ سامنے کا بالکل حصہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے، اس کو بھی. نون نون. اس کے بعد ہے را. یہ زبان کے پشت یعنی پیچھے والا حصہ. یہ سامنے جو دکھتا ہے وہ سیدھا حصہ ہے، پشت مانے پیٹ، پیچھے والا حصہ. زبان کے کنارے کا پیچھے والا حصے کو سامنے کے دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے. را را. موٹا ہی پڑھیں گے، را کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے مگر وہ بعد میں آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ. اس کو موٹا ہی را. زبان کی تھوڑی زبان اٹھا کے ہم مسوڑوں کو لگا سکتے. دیکھو را را ایسا. لام نون را. را. جی الحمدللہ انشاءاللہ. آپ لوگوں کو ایسے یہ میں جو پکچرز بھیجی نا وہ یاد کر لیجئے. زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. را. زبان. اس کے بعد ہے تا دال تو. تا دال تو. کیسا؟ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے، سامنے کے دو دانتوں کو کیا بولتے ہیں بلکہ میں پکچر میں بتائی دیکھو، ثنایا الیا بولتے ہیں اس کو. سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا الیا. وہ دو دانتوں کو ایسا لگانا ہے. یہ پکچر میں بتا رہا، دیکھیے میں زوم کر رہی ہوں. ثنایا الیا یہ سامنے کے دو بڑے دانتوں کو بولتے ہیں. اس کو زبان کا کنارہ لگانا ہے. دکھ رہا نا؟ تا. دیکھیے زبان کا کنارہ بالکل وہ دو دانتوں کو لگا رہے. تا اندر ہی رکھنا ہے، زبان کو باہر نہیں نکالنا ہے. تا تا تا. ہاں ویسی دال. یہ 3 حرفی ہے یعنی تھوڑا لمبا پڑھنا ہے اس کو. دال. وہ بھی وہیں پہ لگا کے بولنا ہے. دال دال. دال. زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جڑ کو لگانا ہے اپن کو. دال. آٹومیٹکلی لگ جاتی. دیکھو ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کرو، لگ جاتی انشاءاللہ. تا دال. ہاں تو کے لیے تھوڑا ہمارے کو زبان کلوں کو بھی لگتی. دیکھو تا ادا کرنا، زبان تو سامنے کے دو دانتوں کچھ لگانا ہے مگر یہ سائڈوں کے جو کروٹ ہے نا زبان کے وہ کلوں کو لگتی. دیکھیے تو ہمارے کلے بھی حرکت کرتے. دیکھو تو تو محسوس ہو رہا نہیں؟ تو تا اور تو میں فرق نہیں دکھ رہا مگر محسوس ہوتا اگر غور سے پڑھیں گے تو. اپن دونوں بھی ایک جگہ سے نکل رہے مگر الگ الگ آواز آ رہی. دیکھیے تا تو تا تو تو تو. کلے بھی تھوڑا حرکت میں آ رہے نا. جی. اس کے بعد ہے، اب ہم یہاں تک پڑھے تھے شاید، یہ پڑھنا باقی تھا ہمارا. حروف لثویہ. سا زال زو. کیا ہے؟ سا زال یہ کیسا ادا ہوتا ہے میں بولتی ہوں. دیکھیے
ہاں بس ایزی ہے. آپ کیسا کرنا, زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگنے سے, یعنی بالکل کارنرز لگنا ہے ہماری دانتوں پر, جڑ کو نہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسے ہی جڑ کے مل جل کے رہنے والا بنائے, آمین. تو میں بتا رہی تھی سا زال زو, اس کا مخرج کیا ہے. زبان کی نوک کو جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں. دکھ رہا ہے نا پکچر میں ہم کو, الحمدللہ. یہ ہماری دانت ہے, اوپر کے دانت نیچے کے دانتوں کے نیچے بیچ میں تھوڑی زبان آ رہی, دیکھیے وہ آنا ضروری ہے تو ہی ہمارا وہ ادا ہوتا ٹھیک سے. جیسے دیکھو سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا الیہ بولتے, بولی وہ دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے. سا سا, یہ سین کے جیسا پڑھنا نہیں ہے, سین کو تو زبان اندر رکھنا ہے. جی سا سا سا, ہاں. زال, اس کو بھی ویسے ہی لگانا ہے, مگر ذرا 3 حرفی ہے نا یہ, اردو میں لکھے تو لمبا 3 الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. زال زال کمپلسری, ہاں زبان دانتوں پہ رکھنا پڑتا, کنارے رکھنا پڑتا, بالکل سرے زبان. سا زال اعوذ, جی ساکن کے ساتھ پڑھائیے نا زول کو. از از از, ویری گڈ ماشاء اللہ, سمجھے. از, زبان دانتوں پہ آ رہی, دیکھو کنارہ آ رہا, دیکھو از 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 از, زبان دانتوں کے اوپر آئے تو وہ ادا ہوتا ہے. اس اس اس, از از از. اسی طرح یہ زواد بھی ویسے ہی بولیں گے, مگر تھوڑا الگ آواز آئے گی, دیکھیے اس کی. از از از, تھوڑا فرق ہے دونوں میں, زیادہ نہیں ہے. از موٹا پڑھنا اس کو بھی, از 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 از, ساکن کر کے, ماشاء اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں گے. زا, یہ دیکھیے اس کا مخرج پڑھتی ہوں میں پہلے. زا سین صاد, زا سین صاد, کے اوپر نیچے والے ثنایا الیہ ثنایا سفلا کے دو دانتوں کو آپس میں ملے. دیکھیے پکچر بتا رہی ہوں میں, یہ دو دانتیں ملے نا, دیکھیے یہ دو دانتیں, یہ اوپر کے دو نیچے کے دو دانتیں دکھ رہے نا. جی ہاں, یہ اوپر کے دو دانتوں کو ثنایا الیہ, نیچے کے دو دانتوں کو ثنایا سفلا بولتے. تو یہ دو دانتوں کو اندر زبان لگنا ہماری, ٹھیک ہے. زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دو دانتوں آپس میں ملے تو ادا ہوتا ہے. دیکھیے منہ بند کر کے ایسا بولیے, دانتوں کو بند کریے, ہمارے ہونٹ خود بخود پھیل جاتے. دیکھیے ز ز, ہاں دال کو کیسا نکلے تھے, وہ دانتوں کے دونوں زبان بیچ میں لا رہے تھے ہم اس کو. زال, فرق ہے دیکھیے, دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھ سکتے ہم. زال ز, آواز الگ الگ آ رہی ہے نا. کمپیر کیوں کر رہی ہوں بول تو محسوس کرنا آپ لوگ بول کے. زال ز,
दाल ज, वैसी सीन, सीन में सीटी की आवाज आती, देखिए सीन। अगर उर्दू में इसको लिखे तो मैं कैसा बोली थी, 3 हरफी है ये, सीन या नून, सीन, थोड़ा 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे इसको, सीन। सीटी की आवाज भी आ रही है, सीन। हाँ माशाल्लाह। स्वाद, सीन को फिर सा को हरगिज नहीं मिलाना, सीन में जबान अंदर रहती, सा में जबान दांतों पे आती, सा सीन, सा सीन। हाँ, फर्क कंपेयर करने से फर्क महसूस होता। हाँ, और स्वाद भी वैसे दांतों के अंदर ही रखना है इसको, जबान को। स्वाद, 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 मोटा पढ़ेंगे इसको, स्वाद, स्वाद नहीं, स्वाद, स्वाद, अंदर दांतों को रख के मुंह खुलता, फिर स्वाद, स्वाद। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मदद करे। वेरी गुड। अब इसके बाद है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इल्म तरक्की दे, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह मेहनतों को कबूल करे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे अपन, आज खत्म करे तो कल सुन सकते हैं इंशाअल्लाह। जी हाँ, बढ़िया, आगे बढ़िए जी। दादी आप एक जो भी बोल रहे ना वो एक बार साकिन के साथ भी पढ़ा दीजिए ना। अच्छा अच्छा, सही बोल, मैं भूल जा रही हूँ माँ। ठीक है ठीक है। अज इज उज, ये जा है, देखिए अज इज उज। हाँ, जहाँ आवाज खत्म हो रही वह जा की आवाज आ रही, देखो नहीं, अज इज उज। अस इस उस, मुंह बंदिश रह रहा अपना। वेरी गुड वेरी गुड। अस इस उस, स्वाद है। अस इस उस, मोटा पढ़ना है इसको, ठीक है जी। सीन और स्वाद, स्वाद में क्या मतलब प्रोनाउंसिएशन, जबान कौन सा माँ, कौन सा? सीन और स्वाद, स्वाद, ये स्वाद के बाद वाला स्वाद बोल रहे ना आप? स्वाद जो सीन के बाद हुर्फ है ना, हाँ स्वाद। हाँ, तो ये दो में प्रोनाउंसिएशन में सीन को जबान नहीं लगती और स्वाद को जबान लगती क्या? नहीं नहीं, दोनों तीनों को भी लगती। सीन में सीटी की आवाज आती जो स्वाद में नहीं आती, देख रहे हैं आप? अस इस उस, बारीक की आवाज आती, देखो। हुर्फों को भी हम जबान दांतों को लगा रहे हैं क्या? मतलब लगा रहे ना, लग अंदर से लगा रहे हैं। हाँ, अंदर से लगा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं जबान को दांतों के। स्वाद में नहीं, सीटी की आवाज नहीं आती। अस इस उस। और ये सिंगल पढ़ रहे हैं ना अपन, वर्ड में पढ़ेंगे ना आगे जाके तो इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आता अपन को, थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं आगे पढ़ रही हूँ हुरूफ शफविया। हुरूफ शफविया, शफव बोलते हैं होठों को असल तो अरबी में। तो ये 4 हुरूफ भी होठों से अदा होते हैं, बस फर्क थोड़ा थोड़ा है, 19-20 जो बोलते हैं ना अपन फर्क, वो कैसा देखिए, यहाँ लिखे हुआ भी है, देखिए फा, ऊपर वाले 2 दांतों के सर और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा। ये नीचे का होंठ पकड़ लो अपन हाथ से, देखो ये होंठ का गीला हिस्सा। होंठ में भी 2 हिस्से है, देखो एक कच्चा हिस्सा रहता है, एक सूखा हिस्सा रहता है। गीला माने कच्चा हिस्सा, और एक उर्दू में बोलते सो
शुष्क माने सूखा हिस्सा। तो ये फा बोलते खुद हमारे होंठ का गीला हिस्सा सामने के ऊपर के दो दांतों को लग रहा, देख रहे? फा, होंठ गीला हिस्सा सामने के दो दांतों को लग रहा। फा बहुत आसान है, महसूस करो आप। फा नीचे के होंठ का गीला हिस्सा ऊपर के दो दांतों को लगाने से फा अदा होता है, ठीक है? नीचे के होंठ के गीले हिस्से ऊपर के दांतों के किनारे को लगाने से फा अदा होता है। समझ में आ रहा? अफ, इफ, उफ आया समझ में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। हाँ, बहुत इजी जी है ना आगे ये? बढ़िए। हाँ जी हाँ। आगे बढ़िए। उसके बाद है बा। बा को कैसा बोलेंगे? दोनों होंठ जी बंद होठों के गीले हिस्से से, यानी दोनों होठों के गीले हिस्से मिलने से। वहां ऊपर गीले हिस्सा दांतों को लग रहा था, मगर यहाँ दोनों होठों के गीले हिस्से मिल रहे हैं। यहाँ पे बा बोलने से बा, दोनों होठ मिल रहे और गीले हिस्से मिल रहे हैं, खुश्क हिस्से नहीं मिल रहे। बा बा, आसानी से मुंह बंद करिए, फिर बोलिए बा बा, दोनों होठों के गीले हिस्से मिल रहे। फा में नीचे होठ का गीला हिस्सा सामने के दो दांत ऊपर के सामने के दो दांतों को लगने से अदा हो रहा था। फा बा बा, यानी दोनों में भी होठ का दखल है। इसके बाद है मीम। ये गीला हिस्सा खुश्क हिस्सा इसलिए बोल रहे कि अब ये मीम बोलते वक्त दोनों बंद होठों के दोनों खुश्क हिस्से मिलते, मीम, और मुंह को थोड़ा ऐसा लपट लेना पड़ता, देखिए बंद कर देना पड़ता पूरा। मीम, दोनों होठों के खुश्क हिस्से मिल रहे। सूखा हिस्सा, अब अपन उंगली रखे तो सूखा हिस्सा लगता नहीं है सामने, वो दोनों होठों के सूखे हिस्से मिल रहे। अब होठ में जितने फर्क है क्या बोले तो फिर अलग अलग आवाज निकालना है ना अपने को, सेम एक जगह से तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए बंद होठों के खुश्क हिस्से मिलने से मीम अदा होता है। मीम, अम, इम, उम, बगैर होठ मिलाए मीम बोल ही नहीं सकते हम, नहीं। अम, इम, उम, अब, इब, उब, अफ, इफ, उफ। प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? फिर से बोलूं? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। हुरूफ शफविया यानी होठों से अदा होने वाले ये 4 हुरूफ है। फा को नीचे के होठ का गीला हिस्सा यानी कच्चा हिस्सा ऊपर सामने के दो दांतों को लगाने से अदा होता है। फा, अफ, इफ, उफ। उसके बाद है बा, बंद होठों के गीले हिस्से मिलने से बा अदा होता है। बा, होठ ही है मगर उसके अंदर का गीला हिस्सा एक दूसरे को लग रहा, बा। मगर मीम, बंद होठों के खुश्क हिस्से से, दोनों बंद होठ है मगर इसका सूखा हिस्सा मिल रहा, मीम मीम, ठीक है? इसके बाद है साकिन लगा के बोलिए, समझ में आ जाएगा सबको भी। साकिन पे। इम, अच्छा ऐसे। वेरी गुड, आप भी अच्छा अदा कर रहे हैं मेरे जैसे ही। अम, अल्हम्दुलिल्लाह। इम, उम, ठीक है? अम, इम, उम, जी ठीक है ना? वाओ वाओ। नेक्स्ट। हाँ, अब है इसके बाद वाउ। ये दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है। देखो पिक्चर में भी बता रहे, मिलाना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों होठों को गोल कर देना है। देखिए वाउ वाउ, होठों को गोल कर देने से ऊ, ई, ऊ, आई, आई नहीं, हमजा वाउ जबर औ, हमजा वाउ जबर औ, हमजा वाउ जेर
यू, हमजा वो जेर नहीं आता शायद, हाँ हमजा वाव पेश ऊ, नहीं आता, हाँ नहीं आता, यू नहीं आता, हाँ औ ऊ दो आते सिर्फ इसमें, ठीक है। कई बोल तो यू नहीं पढ़ते ना कहीं भी, अपन आज तक पढ़े नहीं, हाँ पेश आएगा जबर आएगा, ठीक है। हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव पेश ऊ, हमजा वाव पेश ऊ, हाँ जेर नहीं आता बोल रही इसमें, हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव पेश ऊ, हाँ दोनों होल हो रहे नहीं जी, 2 अलिफ के बराबर खींचना है दूसरे, हाँ इसको वाव अलिफ वाव थोड़ा लंबा खींचना है, ऊ ऐसा वाव। इसके बाद है हाँ वाव। इसके बाद हमारा आखिरी है मखरज नंबर 17 खश्यूम यानी नाक। खश्यूम बोलते हैं नाक को, अरबी में खश्यूम बोलते हैं नाक को। इसमें क्या मतलब है, इसमें नाक का बांसा जड़, इससे गुन्ना निकलता है। गुन्ना किसको बोलते हैं, ये नून और मीम पे अदा होता है। ये किसी वर्ड का वो नहीं है, ये मखरज नहीं, आवाज बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, सुन रहे। नाक में भी एक आवाज हमारी पोशीदा है, वो है गुन्ना बोलते उसको। अब अपन पूरे हुरूफे तहज्जी की आवाज मालूम करें ना, समझ रहे मेरी बात। 29 हुरूफ की आवाजें मालूम करें हम, मगर ये गुन्ना कोई हुरूफे तहज्जी नहीं है, ये एक आवाज है। इसको नाक के बांसे यानी नाक के जो अंदर जो सुराख है हमारा, उससे निकलता है बोल रहे। और ये कहाँ पे आती आवाज, नून और मीम पे तशदीद आए तो आती, वो हम आगे पढ़ेंगे। खाली गुन्ना याद रख लीजिए आप लोग। गुन्ना किसको कहते हैं बोले तो, नाक के अंदर थोड़ी देर आवाज को रोकना। नोट में लिखे हुआ है, दिख रहा, आवाज को थोड़ी देर नाक में ठहरा कर घनघनी आवाज में पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। घनघनी माने जैसे मैं बोल रही हूँ, देखिए सुनिए, नून पे तशदीद ला रहे हैं हम, हमजा लगा रहे हैं, उसको साकिन नहीं कर रहे हैं, इसको तशदीद लगा के जबर दे रहे हैं। अन्ना, महसूस करिए, अन्ना, अन्ना, नाक में आवाज जा रही है ना ऑटोमेटिक। अन्ना, अम्मा, अम्मी, अम्मा, उम्मी लगा सकते, मगर हरकत साकिन नहीं रहता ये मीम और नून। इस पे जब तजदीद आएंगी तो जब उसको नाक में आवाज थोड़ी देर रोकते। आप लोग बस इतना याद रखिए, गुन्ना यानी नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना, ठीक है। सिंपल वर्ड्स ये लिख लो, एक लाइन लिख लो, ये गुन्ना यानी, लिख रहे हैं कोई? हाँ लिख रहे। गुन्ना यानी नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना, बस इतना याद रखे तो बस। ठीक है ना? हेलो ठीक है बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बस ये दुआ करती हूँ मेरी बातें, मेरी समझाना आप लोगों को समझ में आ जाए बस, ताकि आप लोग इससे फायदा उठाए और आप लोगों के जरिए मैं को भी अजर और सवाब में शामिल हो जाऊं इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हाँ, तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है, अभी बोल रही हूँ सुन लीजिए, कि आप लोग, मैं जो पिक्चर्स भेजी हूँ ना, उसको पूरा लिख लेना है, आपके नोट्स बनाना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में लिखिए, रोमन इंग्लिश में, उर्दू में लिखते तो उर्दू में लिखिए। लिख के मेरे को फोटोज ग्रुप पे भेज दीजिए, तो मैं जो है सो ग्रुप में नहीं तो पर्सनल जैसा भी चाहे भेज सकते हैं आप लोग। भेजे बाद मैं चेक कर लेती हूँ, और अपन की कल की नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, जब हम एक एक वर्ड को, ये फर्स्ट पेपर भेजी थी देखो मैं, उसमें पूछते जाती हूँ। अलिफ का मखर पढ़ना आप लोग पूरे, अलिफ बा, ये पिक्चर अलिफ बा की मैं इसलिए भेजी कि इतना खींचना है इसमें,
یہ کون سا ایک لفظ ایک حرف کا ہے، 2 حرف کے ہے. با با الف مانے اتنا کھینچنا ہے اس کو. با تا سا. میں ایک بار پڑھوں وہ پکچر بتا دیں. ٹھہرے ایک منٹ میں باہر آ رہی ہوں. ہاں دیکھیے آپ لوگوں کو یہ پڑھنا ہے کل میرے ساتھ. دیکھیے میں ایک بار پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پورے سنتے نا؟ جی انشاءاللہ. کیسا اپن پورے حروف تہجی پڑھ لیے الحمدللہ. اب اس کو بغیر مخرج کے، مطلب بغیر مخرج یعنی وہ ڈیفینیشن کے، سوری بغیر ڈیفینیشن کے ایسا پڑھیں گے. الف الف با، اتنا کھینچنا ہے. با تا، کیونکہ تا کے بعد میں دکھ رہا نا یہ الف کے ساتھ، تا کے ساتھ الف بھی ہے. دیکھو 2 حرف مانے 2 حرف کے برابر کھینچنا. با کو بھی 2 حرف کے برابر کھینچنا. ایسا بولے جیسا. سا، وہ اگر یاد کر لیے نا آپ لوگ ڈیفینیشن جو ہم بھیجے، تو یہ ایسا پڑھنا آپ لوگ کل میرے سامنے. الف با تا سا. سا زبان دانتوں پہ آ رہی. سا. جیم، جیم کو دیکھو 3 حرف سے لکھتے. اردو میں ہم کیسا لکھتے؟ جیم لکھو بولے تو جیم یا میم، مد بھی ڈالے دیکھو اس کے اوپر، یعنی اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے ہم کو. جیم. جو ہے میوٹ کر دو نا ماں، کس کی ان میوٹ ہے وہ. جیم. ہا، زبان کے درمیان، حلق کے درمیان سے. ہا ہا. خ خ. دال دال. زال. دیکھیے آواز کیسی آ رہی. زال، دانتوں پہ رکھ رہی میں زبان کو. زال. را، اندر ہی رہ رہی زبان اس میں. را، اوپر دانتوں کو لگ رہی. را. زا زا، 2 دانت بند ہو رہے میرے. سین، اس میں بھی 2 دانت بند ہو رہے. سین. شین شین. 3 حرف سے لکھتے نا، اتنا کھینچنا ہے اس کو. سا حرفی بولتے اس کو، 3 حرفی کو. صاد صاد، دال کے جیسی آواز آتی ہے آخر میں. دعاد دعاد، یہ الگ کروٹ لگ رہی دیکھو داڑوں کو. دعاد. تا تا. زا زا. عین، حلق کے درمیان. عین عین. غین غین، یہ آخری حلق زبان کی طرف ہے. سو غین. اس کے بعد نیچے کا ہونٹ اوپر کے 2 دانتوں کو لگانا. فا، ایزی. فا فا الف 2 حرف کے برابر ہی کھینچنا. فا. قاف، اس میں آواز گونجتی ذرا. قاف، حلق کا آخری حصہ زبان کا، سوری زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگانے سے. قاف. کاف. لام. میم میم. نون نون. واو واو. ہا، حلق کا آخری حصہ. ہا، اندر سے نکالنا ہے اس کی آواز. ہا. حمزہ، یہ 2 بھی. حمزہ. ہا. یا یا، زبان کا درمیانی حصہ اوپر. یا، یہ یا وہ یا سیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا سنائیں گے نا کل انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
जी मेरे पास पुराने नोट्स है, वही भेज सकते हैं, फिर से लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़े। नहीं, आप इससे पहले भेजे थे नहीं, आपको एक भेजे थे, मेरे को दोनों भेजे थे। नहीं वो आयशा नहीं, मोहसिन और भी भेजे। थोड़ा करना। जो भेज दिए तो जरूरत नहीं है, नहीं नहीं तो वैसा नहीं, मैं पहले लिख चुकी थी थोड़ी इयर्स पहले। अच्छा फिर अच्छा, से एक बार लिखूंगी। भेज के देखिए, अगर मेरे को सही दिखा तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। नहीं ठीक जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। को एक बार भेज के देखिए, अगर समझ में आ गया ना सही है तो फिर वही रहने दीजिए। आप जी लिखे हुए हैं बोल रहे ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोली ना जब से शुरू में कि लिखने वाली चीज हमेशा के लिए हो जाती, बोलने वाली चीज भूल जाते हम। नहीं, जी जी और सही एक है। मर्तबा इसलिए लिखे मैं तो लिखो बोल रही हूँ। और एक मर्तबा जी लिखे तो रिवीजन हो जाता। जी जी इंशाल्लाह। किसी को कुछ पूछना है माँ? फिर अपन कल नया फिर मंडे के दिन हमको नया सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल अगर ये कंप्लीट हो गया तो कल ये वीक की लास्ट क्लास रहती ना, थर्सडे। हाँ हाँ जी बोलूंगी। तो मैं अब मीटिंग बंद कर सकती हूँ? नहीं कुछ जी पूछना है तो फिर रुकती हूँ। नहीं कुछ नहीं। जी नहीं। जी अल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लास्ट अल्लाह तो से दुआ या भी करती हूँ सेम कि प्रोनाउंसिएशन है निवाज। क्या माँ? लास्ट फिर के से दो बोलिए। या भी सेम प्रोनाउंसिएशन है नहीं? हाँ, वो लिखने लास्ट का के दो या, तरीका बता रहे। जी हाँ दोनों लास्ट के सेम दो, है। जी सुन ली मैं आपका सवाल। हाँ लिखने का तरीका बता रहे, थोड़े जगह ऐसा लिखते थोड़े जगह ऐसा लिखते, मगर दोनों या एक ही है। ठीक है, ठीक है मैं खत्म जी करूँ। जी जी आप सब तो नहीं पढ़ सकते, ये आप तमाम की तरफ से मैं ये इस मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ के मैं अपनी मीटिंग खत्म करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आज हम जो भी पढ़े हैं सुने हैं, अल्लाह उसको तो कबूल फरमा और ये हमारे जहन नशीन कर दे इंशाल्लाह। और हमसे जो भी गलती कोताही हुई उसे माफ कर दे, हमारे नियतों को तू दुरुस्त कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यानी पूरों की तरफ से मैं पढ़ी, आप लोग भी आ रहा तो पढ़ ले सकते अपनी अपने अपने तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।